السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية لجميع المستويات. حصة اليوم حول إنجاز فرض أو امتحان الثالث، نموذج رقم 2 للدورة الثانية. دونك كما كتعرفوا هاد الفترة فترة الفروض، ضروري الإنسان يتمرن على بزاف ديال النماذج باش يجيه الامتحان ديال الأستاذ ديالو يكون سهل. يعني خصو يدير محاولات عديدة باش يتفوق في الدراسة ديالو. نبدأ إن شاء الله. تكست دو باز لو شاتو غونوفلي، يعني واحد لو شاتو اللي تعاود، يعني الشاتو هنا واحد القصر ولا واحد الدار اللي هي كبيرة. جان et son père prenaient leur dîner en tête à tête، يعني الراس في الراس، يعني بحضور الأب ديالها، يعني مع الأب ديالها. Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table et saisis tous deux d'une joie enfantine. Ils se mirent à visiter le château réparé. C'était une de ces hauts et vastes châteaux normands, bâtis en pierre blanche, devenus grises et spacieux à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part. Ouvrant ses grandes portes sur les deux faces, un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre et joignant au premier ces deux montées à la façon d'un pont. Au rez-de-chaussée, à droite, on entrait dans le salon démesuré, tendu de tapisseries à feuillage où se promenaient des oiseaux multicolores. Tout le meuble en tapisserie aux petits points. Il n'était que l'illustration des fables de La Fontaine. À côté du salon s'ouvrait la bibliothèque pleine de livres anciens et de chambres inutilisées. À gauche, la salle à manger en boiserie neuve. D'après Guy de Maupassant, Une vie, donc l'œuvre Une vie, édition Hachette 1999. Compréhension, أسئلة الفهم. هنا compléter le tableau suivant. غادي نسمو هذا الطابلو. Titre de texte, c'est le château renouvelé. Auteur, c'est Guy de Maupassant، يعني الكاتب. Édition, Hachette، يعني الطبعة. Et date, c'est 1999. Dans ce texte, l'auteur décrit une personne. واش كيوصف لنا الكاتب في هذا النص واحد الشخص، un lieu مكان ولا un objet. Donc هنا l'auteur décrit un lieu مكان. Recopier la bonne réponse، يعني غادي سواء غادي نقلوها في الدفتر ديالنا ولا في الورقة ديال الامتحان، ولا إلا كانت هذه غادي ترجع غادي نديروها ندوروها في on va entourer la bonne réponse ولا نكتبوها هنا. Donc هنا un lieu. Donc هنا justifiez votre réponse par une phrase de texte. Donc غادي ناخدو واحد لا phrase باش نعلو الجواب ديالنا انه كيوصف un lieu. Donc c'était، donc غادي ناخدو الجملة c'était une de ces hauts et vaste يعني large واسعة فسيحة château normand. La Normandie هو واحد المنطقة في فرنسا، يعني نورماندي نورمان، هذا adjectif. بحال قلنا مثلا سايس، منطقة سايس أو منطقة سوس أو منطقة لوكوس، هذه مناطق في المغرب تا هما عندهم مناطق التسمية ديالها.
La question 3. Répondez par vrai ou faux en justifiant. يعني غادي نجاوبو بصحيح أو خطأ وغادي نعدلو الجواب ديالنا انطلاقا من النص. Jeanne et son père prenaient leur déjeuner ensemble. يعني كيتناولوا الغداء ديالهم مجموعين. Donc ici c'est faux. Donc كيتناولوا يعني العشاء ديالهم. Jeanne et son père prenaient leur dîner. Leur dîner يعني العشاء en tête à tête. B. Jeanne et son père avaient l'air heureux. Donc ici c'est vrai. مش فرحين ولا مسرورين. Donc ici tous deux d'une joie enfantine. D'une joie enfantine. يعني واحد الفرح طفولي. 4. Relevez les personnages du texte. Donc الشخصيات ديال النص كاين جان الاسم ديال البنت والاب ديالها et son père. 5. Où se passe l'action? L'action se passe dans un château. القصر. 6. Relevez les lieux décrits dans le texte. Donc, le château, l'escalier, le rez-de-chaussée, le salon et la salle à manger. Sept. Dégagez dans le texte le nom d'un animal et son caractérisant. يعني الوصف ديالو. Un animal. Donc on a des oiseaux. Multicolores. ده هو الوصف ديالو. adjectif de couleur مزركش ومتعدد الألوان. ننتقل la langue et la communication. Relevez dans le texte 3 localisateurs de l'espace. À droite, à côté du et à gauche. Deux, complétez les phrases suivantes avec ce qui convient. بما يلائم. fin يعني حاد. bec منقار. langue طويل طويلة. queue ذيل. La trompe de cet éléphant, الخرطوم. Il y a la trompe de cet éléphant, et le fil est très long. طويلة. Les yeux fins يعني حادة يعني دقة النظر ديالها de cet oiseau lui permettent de voir sa proie de très loin. La proie هي الفريسة. La queue du crocodile تمساح l'aider à nager facilement كتساعدو باش يسبح
بسهولة. Les canards ont un bec يعني منقار jaune أصفر. 3. Écrivez correctement l'adjectif de couleur entre parenthèses. Cette chatte هذا اسم مؤنث مفرد. C'est un nom féminin singulier هنا et grise يعني غادي يتساكوردا en genre et en nombre. B. Ces fleurs jaunes هنا une fleur ولا la fleur féminin pluriel jaune غادي ياخد العلامة ديال الجمع. Mon père gardait encore les cheveux noirs. La question 4. Complétez le tableau suivant. Objet, le bureau, matière de fabrication, donc مادة باش تصنع, donc en bois. الخشب. Le stylo en plastique. La bicyclette en fer. En aluminium. Cinq. Donnez la forme des objets suivants. Objet, le ballon, il est rond. Morceau de fromage, triangulaire. على شكل مثلث. Le tableau, rectangulaire, مستطيل على شكل مستطيل. Six. Citez les objets fabriqués avec les matières suivantes. Le bois, يعني الخشب, نقدروا نصنعوا به des portes, des fenêtres, des chaises, etc. إلى آخره. Le cuir, نقدروا نصنعوا des chaussures, des vestes, des fauteuils, etc. إلى آخره. شكرا لكم، وشاركوا القناة مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة إن شاء الله.